حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی ختم کر دی. وزیر اعظم نے قوم کو مبارکباد دی، جبکہ خواجہ آصف کا کہنا ہے عمران اور غلام سرور نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنا دیا تھا، کارروائی کریں گے. فضول بات ہے، مجھے میرٹ پہ یہ گھٹیا لگتی ہے. بات کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے. مبارکباد ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ اس کا کریڈٹ حکومت کو بالکل جاتا ہے اور جانا چاہیے کہ ان کی ایفرٹ ہوگی کوئی ڈیفینیٹلی. انہوں نے سوچ تو نہیں کر دیا خواب دیکھ کے کوئی کہ پاکستانی ایئر لائنز پہ پابندیاں ختم کر دی ہیں. انہوں نے کوئی ایفرٹ کی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ جی قبرستان بنا دیا تھا فلانا، عقل کو ہاتھ مارو. یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات فضول ہے. قابل مبارکباد ہے لیکن بات گھٹیا ہے. چلو بالکل ٹھیک. حسن صاحب، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غریب آدمی پر ٹیکس کے بوجھ میں مزید کمی ہماری اولین ترجیح ہے. ٹیکس گوشوارے کا آسان اور اردو میں ہونا خوش آئند ہے. گوشوارے بننے کے عمل میں مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے، ڈیجیٹل انوائسنگ کا بھی اردو میں اجرا کیا جائے. دیکھو، مدتوں بعد ایک اس آدمی کا مجھے انیشیٹو پسند آیا تھا، کچن گارڈننگ. کمال کی بات ہے، لوگوں کی اپنی اپنی عقل ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے. میں یہ جو ٹرین ٹون کا ڈرامہ لگایا تھا وہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا پروگرام تھا، مجھے نہیں اس سے. کچن گارڈننگ دوسری سینسیبل بات میں نے اس وزیر اعظم کے منہ سے سنی مدتوں بعد. دیکھو، میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے اداروں میں، بہت ہی اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے. اکنامکس کا بیک گراؤنڈ، یقین کرو چکر چڑھ جاتے ہیں. یہ بھی بدماشی کی ایک قسم ہے. ہم چور ٹائپ لوگ ہیں پر سارے نہیں ہیں. اسی لیے یہ ملک سسک رہا ہے، سیک رہا ہے، کرال کر رہا ہے، رینگ رہا ہے، چل رہا ہے، چونکہ سارے برے نہیں. مصیبت یہ ہے کہ میرے جیسا آدمی ود مائی بیک گراؤنڈ، میں اچھا خاصا تگڑا ٹیکس، میں سر گھوم جاتا ہے. وہ اس کے پیچھے مجھے ہمیشہ بدماشی اور خباثت نظر آئی. او بھائی، اس کو اتنا سمپلیفائی کرو کہ ایک میٹرک پاس بھی کسی کو ساتھ بٹھا کے اردو میں فارم بھر سکے. میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس طرح جس کا ٹیکسی جس کے ذمہ مثلا کو 10 20 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ بنتا ہوگا، وہ جیڑا کنسلٹنٹ ہوتا ہے انہیں پیسے وہ لے لے گا. وہ لوگ کہتے ہیں لعنت بھیجو اس پہ، ان کو کیا دینا ہے. ایک ان کے خلاف نفرت بہت ہے. چلو ٹیکس شور ہم ڈے 1 سے ہوں گے، لیکن یہ بات جو ہے نا، ٹیکس گوشوارے، آسان اردو اور منیمم ورڈز، لفظوں کا جمعہ بازار نہیں، موٹی موٹی چند باتیں پوچھو، ختم. نیچے لکھ دو کہ بھی یہ چیزیں تمہیں کرنی چاہیے. ادروائز تو اس سے بڑی سمجھ نہیں آتی بات. اس کے بیک پہ لکھ دو کہ آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر مثلا آپ کا اگر ملازم، میں گھریلو ملازموں کی بات کروں، 50,000 سے اوپر ہوگا تو وہ پھر اس کو ٹیکس ٹھوک دیں. عجیب و غریب طرح کی باتیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ. میں تو آئی ہیو اے کنسلٹنٹ بچوں کے لیے بھی. اب اندازہ لگاؤ، بیٹی میری ہے، وہ سوا کے وہ اس میں، اچھا اس کا کوئی جو 1 1.5 لاکھ کا پیکج ہے، اتنا اس کا آنے جانے کا خرچ ہے. اچھا، اور عذاب، اس کا تو بیک گراؤنڈ میڈیا کا ہے. میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں اپنا رونا رو رہا ہوں. عام آدمی جو ہے وائٹ کالر، کوئی چھوٹی موٹی دکان کرتا ہے، کوئی کریانے کی، کوئی فلاں کی، کوئی ڈمکانے کی، ریڈی والا بھی شاید تمہیں خیرات دے دے، منگتوں کو شاید خیرات دے دے. دھمکیاں مت دو لوگوں کو، ان کی تذلیل نہ کرو، ان کی منت کرو. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن یہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ کس طرح کی اردو ہوتی ہے، سمجھ گیا نا جی. ایک شرارہ ناہنجار یہاں سے مائل پرواز ہو کے آپ کی دستار مبارک پر متمکن ہے، لاؤ اینی دیر نو چودھری دی پکڑی جگ لگ گئی، کھچ کے چپیڑ ماری انہیں کہ سادہ کہہ ہوئے چنگاری ٹہ پئی ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲੇ थे सादा सलीस उर्दू मोटी मोटी चंद बातें खत्म। तुमने लोगों के पास छोड़ा क्या है जो तुमने लेना है और इसको थोड़ा आगे लेके जाओ। मैंने चंद दिन पहले वो पता कराया कि SHO की तनख्वाह कितनी होती है। आई वाज शॉक्ड, वो जिंदा कैसे, तो झूठ पे खड़ा है सारा कुछ। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। फॉर्म भरना ये को खाला जी का बाड़ा है, तो बेचारा को मैट्रिक कैफे BA भी वो तो क्या वो करेगा। ये अच्छा है, लोगों को तरबियत दो। टीवी पे इसके लिए कोई प्रोग्राम्स वगैरह कि ये कर रहे हैं, हमें तजावीज़ दें, इनमें क्या कमी करनी है, कोई इसमें इजाफा करना है, ये वो जो फॉर्म्स वगैरह बनते हैं, तो इस तरह का काम है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल ठीक है साहब। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और समाजी कारकुन रेहाम खान ने अपनी सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया। उनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी है। साहब, आजकल क्या सियासी पार्टियां बनाने का कोई मौसम चल रहा है? नहीं, पार्टियां बनाने का तो मौसम ये तो बनाने का क्या है, ये तो उजड़ने का मौसम है। वाह। नून लीग इज प्रैक्टिकली फिनिश्ड। पीपल्स पार्टी कब की सिंध तक सुकड़ गई, अब वहां भी मेरा ख्याल है इनका चल चलाओ है। अच्छा, लेकिन बरसात का मौसम है, जिथे पौधे परिंदे चरिंद परिंद मक्खियां मच्छर और टिड्डियां तो फलाना मेंढक शेंढक इनकी अफजाइश होती है। तो अगर बना लिया है रेहाम ने तो अच्छा है, रौनक लग जाएगी। मुझे वो एक बात याद आई आपके सवाल। एक ज़माने में एक वीडियो वायरल हुई थी, पता नहीं ये मैं हूँ, ये हमारी कार है, ये हमारी पार्टी हो रही है, वो बड़ा वायरल हुआ था। तो बस ठीक है, किस तरह को लहू गर्म रखने का बहाना है, उसका दिल करता है तो कर लें। लेकिन आपकी कभी रेहाम खान से मुलाकात हुई? हाँ, मेरी बिल्कुल उनके ही कहने पे मुलाकात हुई थी, बल्कि ऑन चौधरी थे। और खैर उसके बाद इन्होंने मुझे एक दो दफ़ा को इंटरव्यू भी किया है, कोई गुमनाम सही चैनल था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कि भाई रेहाम कह रही हैं, वो ऑन के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ था, तो मेरा नहीं लगता कि टाइप होगा इस तरह का। बाकी एडवेंचरिज्म है, वो करना है कर लें, और क्या है। और या ये हो सकता है, मुमकिन है वो बिलवास्ता इनडायरेक्टली, मैं सिंबॉलिक सी बात कर रहा हूं, अपने साबका शौहर को ज्वाइन करना चाह रही हूं। अभी हम पेशा हो जाए ना। नहीं समझ आई बात? समझ आ रही है? नहीं हसन साहब, हम पेशा हो जाएंगे ना एक, हाँ, एक कम्युनिटी का। चलो, और अब शौहर नहीं रहा तो शौहर की कम्युनिटी, तो इस तरह का होता है। बहरहाल रौनक में इजाफा हो जाएगा। जिस तरह सीरियस किस्म की मूवीज़ में भी बाज़ औक़ात ना एक पैच होता है कॉमेडी का, अभी शुगल मेला है, बस ठीक है। सारी सियासत ही ऐसी है हमारी। तो एक रेहाम आ जाएगी तो अच्छा है, और रौनक बढ़ जाएगी। चलो।